Good day ka na itong tananon, nanay ta diri sa barangay Situbo, Ruhas, Zamboanga del Norte. Karon ato ikahinabi ang atong kapitan ug niingon pagit siya ang atong mayor nga si Mayor Ismael Ringquijo diri sa lungsod sa Ruhas, pildi diri sa ilang barangay, pero wala sila pasagdi, giatiman gyud sila ug gipabuldos ug gihatdan pa gyud akrudo diri sa ila pag yung barangay nga unsa ka bukid na kayo. So giatiman sa atong mayor nga si Mayor Ismael Ringquijo ug wala sila pasagdi diri sa Situbo. Ingon ani ang atong mayor na grabe ka mapalanggaon ug dili madinungtanon. Atong paminahon si Kap Sani Antikina diri sa barangay Situbo, Ruhas, Zamboanga del Norte. Diri na sa sitio Sibalog, barangay Situbo, no? Naa si Kapitan, kisa ni nga Kapitan Kap. Sani Antikina. Sani Antikina dayon. Kap usay natag sa tuang kongreswoman diri sa imuang barangay. Sukad doon sa unay laing congressman nga nakahatag diri sa amuang barangay. Tuwas ni pamilyang Labad-Labad. Unang-una, gatagaan mi niya og eskwelahan, dayon Labad Court. Dayon anang na ang amuang barangay hall. Barangay napo kay road concreting diri Kap. So nairog concreting nga gihatag si Mayor Labad-Labad sa bigat kung 2.5 million nga nabutang karon sa kuan nasa center. Karon sa nga sitio Kap. Nasa lower Sitio barangay gyapon na Situbo Kap. Ayan gihatag pero dito na mo dito gihatag sa kuan sa itong nasa sitio Magutong karon na community. Nasa sitio Magutong. So nahuman na to Kap. Nahuman na sila ni Michelle Michael Pundol o SB member Michael Pundol. So kibalik kining bulldozer karon Kap nga makita na to karon nga mo'y nagkubkob gani ng kasada diri. Kang mayor gani nga suporta og yang gipaangat diri og yang gipakubkob ani imong kasada. kang mayor gyud nga kuan nga iyang